डिंग डोंग, डिंग डोंग, डिंग डोंग, डिंग डोंग। ये क्या है? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मांगे जरा यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका ये डिंग डोंग करता हुआ मेज़बान आपका भाई तारिक अजीज़ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। एक बचपन की कहानी ज़हन में आई है, सोचा कि आज क्यों ना उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि माहौल बिल्कुल आज उस बचपन की कहानियों जैसा बना हुआ है, जहाँ पर एक बंदर और दो बिल्लियों की कहानी आपने सुनी होगी। एक थी ऑरेंज बिल्ली और एक थी ब्लैक बिल्ली, दोनों इकट्ठी रहती थी, दोनों फिर रही थी। अचानक इसी जगह से एक ऑरेंज बिल्ली को घी चुपड़ी हुई एक रोटी मिली। वो लेकर जैसे ही आई अपनी दूसरी बिल्ली के पास, तो उसने कहा आओ रखें, दोनों मिलकर खाते हैं। उसने कहा नहीं। ऑरेंज बिल्ली ने कहा ये रोटी जो है मुझे मिली है, मैं अकेली ही खाऊंगी। उसने कहा हर बार हम इकट्ठे खाते थे, आज आप अकेले क्यों हो? उसने कहा पहले हम रूखी सूखी खाते थे, आज ये गिल्ली और चुपड़ी हुई है इसलिए ज़्यादा मैं अकेली खाऊंगी। उसने कहा ये तो बहुत बुरी बात है। दोनों बिल्लियों में लड़ाई होना शुरू हुई और मतलब छीना झपटी करना शुरू की। ऊपर एक दरख्त पे बैठा बंदर ये सब तमाशा देख रहा था। जैसे उसने बिल्लियों को लड़ते हुए देखा कि रोटी के ऊपर दोनों लड़ रही हैं, तो उसने कहा ठहरो बिल्लियों, बीबियों ठहरो, मैं तुम्हारे दरमियान में इंसाफ करता हूँ। उसने कहा चलो ठीक है, ये माजरा है। उसने कहा मैंने माजरा सारा देख रहा हूँ बैठा हुआ। उसने कहा अच्छा ठहरो, मैं जरा एक तराजू ले आता हूँ। वो तराजू जो आप अक्सर अदालतों के बाहर देखते हैं ना, एक तरफ पलड़ा झुका हुआ होता है, एक तरफ उठा हुआ होता है, वो तराजू एक बंदर ले आया कहीं से। लाने के बाद उसने सामने रखी और रोटी को दो इस तरह से दो हिस्सों में तोड़ा कि एक हिस्सा थोड़ा ज्यादा था, एक हिस्सा कम था। बिल्लियां बेचारी भोली भाली थी, जिस तरह हमारी आजकल की सियासी पार्टियां भोली भाली हैं। उसी तरह उसने बंदर ने क्या किया, एक ज्यादा हिस्से वाला रोटी का जो टुकड़ा है वो एक पल्ले में रखा और कम जो हिस्सा था वो दूसरे पल्ले में रखा। तराजू को उठाया तो कम वाला ज़ाहिर बात है ऊपर उठ गया, ज्यादा वाला नीचे आएगा। उसने कहा ठहरे मैं इसको बराबर करता हूँ। उसने जिस तरफ ज्यादा रोटी थी उधर से जरूरत से ज्यादा तोड़ लिया और उसको खा लिया। खाने का कहता है देखें भाई ये जो अब एक्स्ट्रा है ना बच गया, ये मैं खा लिया है, अब ये दोनों बराबर हो गए। बिल्ली कहती हाँ बड़ा अच्छा इंसाफ किया है, बिल्कुल ठीक है। उसने जैसे ही उठाया, चूंकि सोची समझी साजिश के तहत उसने ज्यादा खा लिया हुआ था, अब दूसरे साइड का पलड़ा झुक गया। उसने जैसे ही उठाया उसने कहा अच्छा ये तो इधर झुक गया। उसने कहा अच्छा मैं अभी बराबर कर देता हूँ। उसने उधर से वो रोटी तोड़ी जिधर वो पहले ज्यादा हो गई थी और दानिस्ता जानबूझकर उधर से वो ज्यादा हिस्सा तोड़ा और बैठ के खा लिया। उसने कहा जो एक्स्ट्रा वो मैं खा रहा था कि आप लोगों को बराबर मिले। दोनों मिले कहते हाँ जी ये तो बड़ा अच्छा इंसाफ है, बहुत अच्छा इंसाफ है। उसने फिर खाया और पेट भरा, उसके बाद उठाया तो अब वो दूसरी तरफ से झुक गया। उसने कहा भाई ठहरो। ऐसे उसने दो तीन बार किया, अल्लाह के फजल से वो दोनों रोटियां साफ हो गई। और बंदर साहब फरमाते हैं मैं क्या करूं जी, इंसाफ करते करते अब नहीं बची तो मेरा क्या कसूर है। अब दोनों बिल्लियां मुंह देखती रह गई और वो बंदर जो है वो चट कर गया। हमारे यहाँ कुछ इसी तरह का मुआजरा जो है वो किस्सा हमारी सियासी दुनिया में चल रहा है, सियासी माहौल में चल रहा है। और ये आज से नहीं चल रहा, ये सन 1948 से चल रहा है। कायदे आजम से लेकर फातिमा जिन्ना से लेकर भुट्टो से लेकर बेनजीर से होता हुआ नवाज शरीफ से होता हुआ आज शहबाज शरीफ तक ये आ गया हो है। यही कोई ना कोई बंदर हमारे इस झगड़े में आता है और हम मुंह देखते रह जाते हैं। कभी वो बंदर ज़ियाउल्लाह की सूरत में आता है, कभी वो बंदर जो है वो मुशर्रफ की सूरत में आ जाता है, कभी वो बंदर पाशा की सूरत में आ जाता है, कभी वो बंदर कमर जावेद बाजवा की सूरत में आ जाता है, कभी वो बंदर फैज हमीद की सूरत में आ जाता है, कभी वो बंदर साकिब नासूर की सूरत में आ जाता है, कभी वो बंदर हाय हाय उमर अता बंदियाल की सूरत में आ जाता है। और बिल्लियाँ समझती हैं हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। कभी नुकसान पीपल्स पार्टी को होता है, कभी नुकसान नून लीग को होता है, कभी नुकसान इमरान खान को होता है। और फायदे में वही रहते हैं जो 4 दिन के लिए ओहदों पर आते हैं। कोई जनरल चीफ जस्टिस बनकर आता है, कोई चीफ ऑफ स्टाफ बनकर आता है 2-4 साल के लिए है, लेकिन इन बिल्लियों को बेवकूफ बनाकर चला जाता है। और ये बेवकूफ एक दूसरे पर घूरती रहती है, घुर्राती रहती है और एक दूसरे लड़ती रहती हैं। और बंदर तमाशा देखकर अपना पेट भरता है। कोई ऑस्ट्रेलिया में जाकर जजीरा बना लेता है, कोई अमेरिका में जाके पापा जॉन्स पिज्जा हाउस बना लेता है, कोई दुबई में जाकर बाजवा साहब अयाशी करते हैं, कोई जनाब फंड के नाम पे पैसा इकट्ठे करके साकिब नासूर साहब मुल्क से बाहर, साकिब निसार साहब मुल्क से बाहर असासे बना लेते हैं। और आजकल यही काम तराजू पकड़कर सर अंजाम दे रहा है जनाब उमर अता बंदियाल साहब। बिल्लियों की कहानी हमने बचपन में पढ़ी लेकिन सबक नहीं सीखा। हमने बहुत सारे कहानियां बचपन में पढ़ी और आखिर में उसका सबक कोई ना कोई होता था, लेकिन हमने पढ़ते रहे, रट्टे लगाते रहे, इम्तिहान देते रहे, पास होते रहे और सब कुछ भूलते गए, अपना माजी भूल गए, अपने बुजुर्गों की
قربانیاں بھول گئے, ہم نے پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد بھول گئے ہیں اور کسی نہ کسی بندر کے ہتھے جڑے رہتے ہیں. اور آج 75 سال سے یہی تماشا چل رہا ہے اس قوم کے ساتھ, اس سیاستدانوں کے ساتھ, اور بیوقوف بننے کے باوجود, ہر بار دھوکہ کھانے کے باوجود برے پھر بھی سیاستدان ہی ہیں. افسوس کہ کوئی نہ کوئی بندر درمیان میں آتا ہے اور ہم اپنا انصاف لینے کے لیے اس بندر کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اور ہم بچپن کی کہانی سے سبق نہیں سیکھتے بھائی جان. جس کے پاس ہم لے کر جا رہے ہیں اس نے ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑنا, ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑنا, برے پھر بھی ہم لوگ ہی بنیں گے. لیکن اس بار شاید اس بار سیاسی جماعتیں کچھ عقل کے ناخن لے چکی ہیں, مجھے لگتا ہے, اور بلکہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتیں کچھ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے چکی ہوئی ہے. اب وہ باتوں میں نہیں آ رہی. اب شیر جو ہے نا, جو شیر وہ بھی جال میں پھنس چکا ہوا ہے. میری شیر سے مراد یہاں پر وہ بندر ہے, بندر اب شاید پھنس چکا ہے. اب اس بندر کو وقت آ گیا ہے کہ ڈگڈگی پہ نچانے کا وقت آ گیا ہے. جب ایک ہاتھ میں سوٹی ہوگی, دوسرے ہاتھ میں ڈگڈگی ہوگی اور بندر چھلانگے مارے گا, پھر یہ سیاستدان کہیں گے جی بچہ جمہورہ سسرال چلے, پھر یہ چل کر دکھائے گا, کہیں گے ہاں جی ڈانس کیسے کرتے ہیں, پھر یہ بندر ڈانس کرتا ہوا نظر آئے گا. اب وقت آ گیا, سیاسی جماعتیں جو ہے نا سیانی ہو گئی ہوئی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج جو پاکستان کے اچھے اور مثبت سوچ رکھنے والے ججز ہیں وہ کھل کر اپنے چیف جسٹس کا ننگا کر رہے ہیں, اپنے چیف جسٹس کو ننگا کر رہے ہیں, کپڑے اتار رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو اس وقت حرکت کرنے لگا ہے, سیاسی جماعتیں جو اس وقت ہوش کے ناخن لے چکی ہوئی ہیں, شعور حاصل کر چکی ہوئی ہیں, ابھی چیف جسٹس اپنی حرکتوں سے پوری عدلیہ کو بدنام کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جمال مندوخیل ہو, یا مطلب عطر من اللہ ہو, یا مطلب آفریدی ہو, یا دوسرے کوئی اس طرح کے قاضی فائز عیسیٰ ہو, اور جو بھی اس طرح کے یاہیا صاحب ہوں جج, اب یہ جج سمجھ چکے ہیں کہ اب یہ بات بننے والی نہیں ہے. اچھائی اور بھلائی اسی میں ہے کہ قوم کی امنگوں کو سمجھتے ہوئے عدلیہ غلط کردار ادا کرنے کی بجائے اب مثبت کردار ادا کرے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے. جب وہ نہیں سمجھ پائے تو ایک ایک کر کے 4 ان لوگوں نے اپنا فیصلہ پبلک کر دیا ہوا ہے کہ بھائی جان ہم 4 تو اس حق میں تھے کہ یہ سو موٹو ایکشن جو لیا گیا ہے, سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے انتخابات کے حوالے سے, یہ بغیر بلا وجہ تھا, بلا ضرورت تھا. چیف جسٹس صاحب کو یہ نہیں لینا چاہیے تھا, اور اب وہی 3 لوگ رہ گئے ہیں اس کے حق میں, جسٹس عمر عطا بندیال, اعجاز الحسن صاحب, اور یہ دوسرے ایک صاحب, تیسرے میرا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا ہے, جو اس وقت اس فیصلے کے حق میں ہے, جبکہ 4 مخالف ہیں. یعنی کہ قوم کے سامنے 4/3 کے ساتھ یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ ایکشن انتہائی غلط تھا, پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا, اس کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. آج بھی وقت ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال فل کورٹ بینچ بنا کر اس کیس کو اس کے سامنے رکھیں, تاکہ نہ تو پی ڈی ایم جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس کوئی بہانہ ہو اس فیصلے سے بھاگنے کا, اور نہ ہی عمران خان کے پاس مزید کوئی حربہ ہو ضد کرنے کا, اپنی بات منوانے کا. قوم کے سامنے بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, فل کورٹ بینچ بنا کر اس کیس کی سماعت کی جائے اور قوم کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ معاملے کو کیا جائے. اسی میں پاکستان کی بھلائی اور بہتری ہے, ضد اور انا میں تباہی اور بربادی ہے. آپ حضرات سے درخواست کہ میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو آپ حضرات تک برابر پہنچ سکے. اجازت دیجیے, ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.